Baru berkhatu, baru berim, melayak sisir, merementa, merem, junom la junom. Ketemu pak buat mensib buat. Rajini, rajini, Jesus Christ, kecil jumlah, lembag Jesus Lord jumlah mensib buat. Kita berikan bagi baru, mereka men para biik. Man kasih kata yau ini man kepada diulai, orang ini kecusai musim, nang bangin lapat dia, yau musim berkuai, agar dia pentegos. Begini benda ni ka udut ke berkuai, dia yau musim berkuai. Kena sengaja tershpang, permabuk lain yang terikut besar juga. Try Jesu, you made a palm and call you Allah to the moon, who try to his name. Try Jesu, melawat man call you in a bomb, who prays to his name. Try Jesu, maybe show the one jumpa, when inside of the tajini, go try to his name. Lay bring board, brought his name, when the lamam not keep up changi, when you laming sha, which in M. Doa ini atuai. Tuai ke depan kumlai menjemput merong berbaik senai. Momen sim mukul, buat ajan, buat bersyong, slow hahabo jeni, pun penjana ini, kum ke temple juga kurang berjumpa. Lalu try jeni Jesus Christ pun jumpa. Baik bermasyarakat kami, hanya jalan way bermusim buku, way play, junam la junam. Amen. Rajin bulan lagi kamu jumpa apostol. Hak itu kismi. Paulus lapaktin namilitul sya Efesus. Badullah khot sya'u yakitemen kisan kebalan. Bad bagi lawan sya'u mongki. Fi bidip kumno malaim deng jumpi barat sikata hadu kesngi menengkong mengalapoi Asia. Daga basyakri utrai daga jis ngaurin hadu kedonor pada kiluman pada gajing tinju bawan hapna daga jingnya selaju hiju bang kumno bangan syem lapep banyak tu kami yaga ke kepala berbentoy bad ban hikayat ni dak mapau bad hak ying jumpi daga wasakhi hak hiju bad tigrib kumju yaga jing kelak pamut syamlai bad gajingnya hautrai jugi Jesus Bad menta akmi nganlen se Jerusalem balasya kentu hau bensim lam natip ayu kan jaya ngahta laino kata hau bensim kun ulama ham yang ba man la kan ba ajing syaset di bad kijing stop kila ap yang Andre ngamio yang kejengim dengan kum ki badondor lani kum ka botondor hana dang mangan la ban pendem yang kejeng mare tong pada gagam ka bang layu diak nang trai Jesu ban pena yang gospel jaga cengai e ban benda akmi ngatip baba ibaro deng ki bangalan ya yalap yaga hima inom yuk isu yaga kemantungan kumta mayatu syaihi bakanehi kesi kabangan kut
ngan pan na upa padun ai habi wei pat unong pentengen ubat yaisa berpi juno. Kaway kabakta ikapertay berok kaway bad kamtam iki apostol agak ade gejengki pada Jisu kedai bakiliu i yau Jisu ubriu jom kejing duai bad ki apostol kisuthu pada kimi kini kampla kimi kejing supensiam jom Jisu kitip bakadai na kejing duai Namartang syulat por kendiat pada kejibun kam berkipai ba ki babun Jisu lalai sekejaka bamarway bat la dua isyam pun sin agi gospel sepangkani teng wiala mi apostol ru bagi apostol ki wathianor tina kita tahu hab senang iki mau senang akbar ke semani tu syarai betu duai kenang pinom ha pagi jing pensoi tu syarai betu duai pada kejing duai kecu berbor ya keren berupa kecilnya keren berupa keba gemuk nung bala upa keren kai hakata kerukom tolong ke keba let's say keba penom yu Yesus berkemen berpanhun bau pendep ya kena kam kebala bala penkamti hu kumang Yesus ngeu mentana sengiru agaba Yohanes kumu apostol la tho sepang kata kejing duai Yesus bau long beriu jo kejing duai la duai nak bentai jadi la duai nak benta itu ki beriu saudang jo
but lapanan burom yu pa panglio sdau na kane ki jing te kane ko long ki jing hikai ko krau nam ta jong ai jong hi ba kumno na de dot ka liang jong jis ni de ban long ru ki briu jong ki jing ba ban pasip dur baru jisu ya kata ki jing studon kam yu play ki jing ya keren baru play ki jing dan burom yu play teng ki jing tuai ko jing long tang mat chupan ba leu ai yang ni tap pula pada pelajang ni kam dunia kam juda pre lalu Henry kema kejing ero program play kejing IT kamon jum play kede kejing wai ba kap sai tam kamon jum ni jisu la punihi ha keper ke semani daul om ni upa ada kalau kamon ke jum ni ai bangan lai kede kuri Henry am kamon manga kamon mami de hadin boloi kata susuk jai sim ya kijing ya ga dingna bat ba sa sim ke kijing yam klem kono kijing bukho shu ya kijing em ke chung aju pi ngi ro shibon kijing e ngi ro shibon kijing pushoi ngi ro shibon kijing khangla re lamba kijing duai ngien sa jo nai tio kurat kijing duai ke bakan sai tam hi kedai ke mas pukul lemar pada uplay buat terwai ledesha caupa de Jesus Christ pun uplay bolong jing kenya bolong unong kenya bat ni long tang ki atiar cukup enero Jesus Christ nom long lengkung me prai today te me ci ko hai je me yang ke ni wai ko ti wa liang me so je ni wai ni tre gri sam lo lo ni ke ti ti ke jam si ni ro yo le si na ni ro yo le si Kedua para bagi kenya jangan berjumpi kalau peniang hon hau le pa dan bon pa try kenya nakti jumpi na ta tiga orang berbolong le tu jumpi tu lagi mereka ko jumpi maro peniang utrai yang jumpi pa jumpi rumai jumpi enggan begini jumpi keluar kenya jumpi bah dekini ki kam ruble penpuram inla boy syukuram juga peneng dau pres prai jogi amen prai udah berikan beki do kecil lagi dulu do kenai ngui prai kena ruble jogi dah sisya kalau kesyuh pada kini ti jogi bagi jemput emengi man ke por bagi jaga Lagu ime ku ketrat ku kabukui ku play berbon berbom juga berbau try jengi Jesus Christ namar hajin ke jemipat ke jepu lepau haki semeran bat katba kidang yak be la shimno yu shamneng kumta untuk pedlong yangi kidang yota haki jinong play ke jembe namar kata apala dap miar ke jingkemen pasca man lagari man lagajai mukriu dari sa lagi cinkman wat ki bor beneng ringkat bagi nangel ki wai lagi ki wai dalam kot jon ke buram ke jobe katba kia pembena aku
sha melong bu khoi ku trai ku chumei cho ke jing khoi bar namar kencang ngi kerpa je be pen khoi pen kencang ngi ni ke jing tua ke jing ne ke pa yu kun sim chumei ku kum chen alor chungki bagi duk lalong ngi kamet kesna chu trai jungi Jesus Christ hagpon beladino yu benal kamons nauha labdian ni kijing sha shito ula shimyo badak baingu yeme ula kdiayu ula ai la kisran uom tu shim batu bam nagane kibaro namar gane kalong kam met janga ya kabaan IT na kabanta jompi Haga jumur kam dalayaba lashe mega kuri pada kebai ku biang eme lai ka lagi sumran buom tu shim batu di nakane kibaro namar kane kalong kuri jemesnam janga jong jutang tumai berbam jubut ye kaban pemi nak benta jong ki pada benta di bubun ye kaban ma pikipop tole ye kane ban ma ye Kejumaya jodoh jingge. Kasih Bagi pamyune upu, bagi tinakane kaguri, gipenda kajing yap jombe putra. Gitrua me ko trayu pu jo ke jim bari ka khuri jo ke jim ngai go ida me me mar lan jeu ngi ke pet pan yek mat jo me bat bat shakri me daga bas euren ngi ke pa je me bangi ke bayo pecah ke met asnam pres in long ko pnya tli ke we dau men si mo ko jogen mau ko trai ke balam ke jo me balap tiang setelah the pencanai ka kecil rengkat Francis Pabu jungi Daisan dan Pesita jungi Pat Baro Kelingdo Kan maulam ru ingin men ke para syukrang makante Kibala yotia dan kekermen dia kecil mipat Bade Baro kibala klatno kecil isnei kecumi Pediang iki kecil syai kemat jumi To isnei ingi Baro Hamdam yang pertei away bodona pada kecipang lain no kana biin pada kecipang ikri dia jungi berkestin kujiru igrpa debe number ringkat bat kamaria te suti bukoi be jumple Joseph bukoi kurim jongka ke apostol bukoi bat baro kirukoi ke bala pensno bahaya be pateng la pateng ngidup long di babet bat yo batalem hage jim bam jubat Bat bangin ya rob penon buram ya be dau kun jau be Jesus Christ dau lemban padhau kan long be ule pa berbo ha ke ji long be jong mensi boko baro ke buram ke ji ro junam la junam amen ko bala hukum ngi dau long padem Kai kita kecil play, ginut bertuai, kukpa curi, bah neng, nolong kukui kerten kecampe, kenuan kahima curi, nolong keman curi, hal kendel bah neng, wai ingin mencari kecimpang curi, bahala sini, percuma diri kerekam curi, kembali rumah kembali selivili, walaupun dalam ini syarjik masyur, Andre tupulai dingi na usniu tupulai dingi kerpat utrai dingi usniu baro aga jin spon ke jume to ai ju su sai dingi ski jungi
nang pada keji Arab keji Isnei keji me in lai berubah dengan pop in yo keji ada dengan keji kejar bero ket bangina up community ia keji kermen berukui bagi keji wan patu nom pada em jongi uji supres Nama Sejumlah kalau kelima Sejumlah korban kepulauan Junam Putra Yesus Kristus menolong agi apostol jome keji suk na api keji suk jangan ai api wat peng pop jongi en re keji ngai jong balang ke jome pada keji sebun ke jome to ai kai keji suk keji lok shitli ke we kaman jome me wa em masusya junam la junam amen keji suk trai kandan berbor ringkat api tu de terwai keji suk we Hakbe Jesus Christ dalam berat jauh lain. Bakit na yupo te. Sumangi kemudian bawa masyarakat syakane kecil kawai jauh pun dalam berat. Rohkan semua syurga berdoa di sana. Reis dalam dia musib sana saja. Mensi mekut bau-bau sapah ngerteng kejongan pun sehikai pina dong syadong padu sepengen mau pi ia kata baro kebangalia tu api haleluya tu kena doa ia yom diam ia kecil ai jom kecil maya berkata bagi kepadrian putrai berkata ia kebau pun jome hukum yang iman le hai kecil mau ia
Kenyala mengi sya ke roy ha ke jing ye dau kres utrai jami utrai don ringkat berpi lei beden bor bero ukpa berukut berumun sim ukut pun kerku kerdo ye pi amen tu lei suk ban ye ban syakri ya utrai Ngapagel